Moje ime je Vanja Stokić. Rođena sam u Brčkom i smatram da sam jedna obična djevojka iz Posavine. U Banja Luku sam se preselila prije 16 godina, 2007. Došla sam na studije novinarstva i ostala tu da živim i radim. Najavljenu kriminalizaciju klevete nekako vidim kao ličnu osvetu političara prema svima onima koji se usudili da čačkaju njihove neregularne poslove i poslove njihovih porodica. Prvenstveno tu su novinari. Mi smo njihova prva meta, međutim on se tu neće zaustaviti nakon što nas pokušaju da obuzdaju, nakon što neke čak i eliminišu, ja vjerujem da će u tome uspjeti. On će doći po ostale građane koji nisu po njihovoj volji, koji pričaju neprikladne viceve u kafanama, koji objavljuju Facebook statuse koji se njima ne sviđaju i tako neke stvari. Međutim, tu više neće biti novinara da izvijeste o tome. Ne zato što neće željeti, već zaista fizički neće biti tu, bit će onemogućeni da puste vijest o tome što se dešava njihovim sugrađanima i bojim se da je to neka realna prognoza šta nas čeka u budućnosti. Ja mislim da je ova bitka unaprijed izgubljena, da će oni da usvoje taj zakon. Mi pokušavamo da se borimo svim mogućim sredstvima, ali bojim se da smo previše slabi i da se borimo protiv nečega što je nedostižno za nas. Za mene je novinarstvo nekakva odbrana ugnjetavanih, slabijih, nejakih, konstantno upozoravanje, opominjanje. Ne govorimo mi džaba da su novinari poput nekih čuvara i naša je neka misija da radimo u interesu javnosti i to je nekako baš u skladu sa mojom prirodom, sa onim što ja i privatno jesam. U Bosni i Hercegovini imate medija koji su stvarno ok, koji su korektni, profesionalni, koji zaista kvalitetno rade svoj posao, ali je problem što oni nemaju veliki domet. To su većinom mali alternativni mediji koji većinom pripadaju NVO sektoru i zbog toga su višestruko etiketirani od svih drugih, dok mainstream mediji koji su većinom, ne svi, ali većinom pod nekom ekonomskom ili političkom upravom, imaju jako veliki domet i oni zapravo kreiraju javno mnijenje. Često su novinari ti koji zapravo pišu istoriju, koji su tu da zabilježe neke istorijske momente. Često se njihovi snimci koriste u sudskim procesima, recimo. Meni se, recimo, dešavalo u Banja Luci dok sam pratila Pravdu za Davida, jer sam bila skoro svaki dan nekih malo više od godinu dana tamo. I u doba kada je policija počinjala njih da maltretira, svaki dan dolazila pa ih privodila, pisala im prekršajne naloge i slično, dešavalo se da ja tu budem jedina od novinara. I meni je drago što su kasnije neki moji snimci koji su nastali u tim uslovima bili dio sudskih procesa koji se vode, recimo, protiv policije. David Dragičević je bio jedan mladić iz Banja Luke koji je ubijen pod nekim nerazjašnjenim okolnostima i on je u međuvremenu postao simbol nekog otpora, bunta, traženja pravde. Nama je svima Pravda za Davida dala neku nadu da se nešto u ovom društvu može promijeniti i onog trenutka kad je vlast njih sputala, kad ih je doslovno ugušila,
Ja mislim da je većina ljudi iznova se razočarala i da je samo potvrdila svoje prethodno ubjeđenje da se ovdje slabo šta može promijeniti. To je tako. Ja i trafiku baš vidim kao neku liniju odbrane. Vidim je kao medij koji staju u odbranu ugnjetavanih, manjina, onih koji nemaju apsolutno nikakva prava u praksi, iako imaju na papiru. Grupa koje nisu toliko zastupljene u društvu, a morale bi biti grupa koje nisu poželjne iz bilo kog razloga. Ti tereni su meni ostali toliko upečatljivi jer ja sam na terenu zatekla gomilu ljudi. Ljudi u nevolji, ljudi koji spavaju u šumi, ljudi koji su gladni, koji nemaju šta da obuku, ljudi koji su bolesni. A sa druge strane vidjela sam natpise u medijima kako su to teroristi, kriminalci, potencijalna opasnost i sl. I tu se javila moja neka znatiželja. Želja da istražujem i da sama dođem do nekih zaključaka, a ne da mi se oni serviraju. Dok je gorio kamp Lipa i dok je 1200 ljudi spavalo na tom zgarištu usred zime, na Lipi kod Bihaća, ja sam skoro pa svakodnevno izvještavala o tome, objavljivala fotografije, videe, pisala tekstove, samo da animiram javnost, da oni saznaju šta se zapravo dešava, da tamo negdje 1200 ljudi praktično umire. Recimo, dešavalo se da kolega iz redakcije vozi 3 sata od Banja Luke do Bihaća, a nama je auto puno, recimo, lijekova protiv bolova, protiv prehlade, grobalje i sl. A ja za to vrijeme, ta 3 sata, pišem na kutije lijekova za šta su, zato što migranti ne mogu da pročitaju naš jezik. To je jedna ogromna količina posla koja je mene privatno iscrpljivala i fizički i psihički i na sve moguće načine, ali ja jednostavno nisam mogla da stanem jer sam vidjela da mogu da uradim nešto konkretno i da ljudi žele, ostali da se uključe, ali sam im potrebna ja da ih kanališem i da ih koordinišem i onda sam osjetila tu odgovornost jednostavno da nastavim. Ja sam sretala mladiće od 18-20 godina koji su svoju kuću napustili sa 10. Oni su krenuli na put kao djeca, međutim taj put je toliko dugo trajao da su oni u međuvremenu odrasli. I oni su meni govorili da oni više nemaju taj osjećaj da pripadaju nekome. Oni su zaboravili kako je to spavati u krevetu, kako je imati porodični ručak, kako je slaviti praznike zajedno. Njima je sve to ukradeno, njima nedostaje jedan jako bitan dio života. A ono što mi vidimo jeste odrastao čovjek, odrastao muškarac koji hoda ulicom, ne izgleda kao mi, ne govori našim jezikom, mi ne znamo koje su mu namjere. Međutim, kada malo zagrebete površinu, stvari su drugačije. Kako bio Bihać? Pa bilo je okej. Bilo je okej, ali nema puno ljudi, nema više puno migranata. Nema. Nema migranta. Ima nešto ali imaš malo. migrant. Ima malo, nema kako? kao kad si ti bio. Ima samo malo. Da. Pa da. Kad si ti bio ovdje u Bosni, jel se sjećaš kakav je život bio ovdje? Da, dobro Bosna. Sviđa mi kako živi u Bosni. Zašto imaš dobre ljudi u Bosni, da. Jel imaš ovdje neke prijatelje?
Da, ima puno. Imaš Ježela, Mišo, Miloš, imaš puno. Puno dobar ljudi. Puno prijatelj. Hoćeš i doći kod nas kad dobiješ papire? Pa da, ja hoću doći u Bosnu. Kad imaš papire. Da. A jel znaš kad ćeš dobiti papire? Ne znam. Sada je samo čekam. Radili smo priču o porodici sa 10 djece koja je tada živjela u jednoj staroj, skoro pa skrušenoj kući koja nije njihova. I oni su mi rekli da su dobili donaciju za izgradnju kuće. Taj novac je na čekanju zato što oni nemaju zemljište. U tom trenutku njima je nedostajalo 8.000 maraka da kupe zemljište. Znači 8.000 maraka koje i nije neka velika cifra koči potpuno novi život za 12 ljudi. I mi smo skupili 8.000 maraka za neki 15 dana. U roku od 4 mjeseca, tako nešto, ta porodica je dobila svoju kuću, a taj čovjek je nastavio da pomaže drugim porodicama. On sad, u ovom trenutku, ima akciju za jednu porodicu sa 6 djece koja isto tako treba da dobije svoju kuću. I meni je super što se taj lanac nastavlja. Kad vi pomognete nekome ko zaista prepoznaje šta znači ta vaša pomoć, on će dobiti tu neku kao obavezu da nastavi taj lanac pomaganja. Što kaže, ne mogu finansijski, ali svojim rukama, nogama i leđima još mogu, hvala Bogu. I to sam uvijek, kad god zatreba. A finansijski što se tiče ne mogu sebe stići, a ostalo sve šta god treba. Tu smo da se pomažemo. Bolje da se pomažemo i da se znamo nego da prolazimo jedni kraj drugi. Ovo je putovanje. Kod mene to je lažajem. Ovako i kod mene je lažajem. A kod mene je lažajem. Hvala vam svimi izravno, prijatelja. Početkom marta ove godine Povorka Ponosa je počela da najavljuje javno svoj jedan događaj u Banja Luci. Radilo se o diskusiji, projekciji filma i žurci za zajednicu. Ja sam trebala da govorim na toj diskusiji. Međutim, jako brzo su se podigle neke tenzije u javnosti. Pušten je jedan spin da se organizuje zapravo šetnja, da će biti Povorka Ponosa u Banja Luci kao protest, kao šetnja ulicom. Navijači su se jako brzo organizovali i počeli čitavu kampanju protiv Povorke Ponosa. Oblijepili su grad plakatima koji izgledaju kao da ih je Povorka Ponosa prava. Uzeli su njihov logotip, njihove boje i napisali "Čekamo vas". Onda su počeli da se oglašavaju Dodik i Stani Vuković, da govore da to neće moći da prođe u Republici Srpskoj, nipošto u Banja Luci, neka oni idu u Sarajevo, tamo im je to dopušteno, oni nemaju šta da traže ovdje, i pozvali policiju da zabrane događaj. Na kraju je policija i zabranila taj događaj, međutim zabranila ga je na dan kada je događaj trebao da se desi i ljudi su već bili u Banja Luci, oni su fizički već došli. Ljudi iz Povorke Ponosa su odlučili da održe jedan neformalni sastanak njih 15-ak iz organizacije u jednim privatnim prostorijama jedne organizacije u Banja Luci. Međutim, nekoliko minuta prije našeg dolaska kod njih je došla policija i rekla im da nisu bezbjedni, da moraju da odu, ne iz tih prostorija, već iz Banja Luke. I policija je to samo rekla i otišla. Vidjeli smo po okolnim dvorištima da se ljudi skupljaju, da se organizuju neke grupice i nekih 30 huligana je počelo da trči ka nama. Imali su
palice, metalne boce, boksere. Većina njih je bila maskirana, a zapravo sve vrijeme je tu bila policija sa strane koja se samo sklonila i nije intervenisala. I zapravo tada su huligani sve nas napali. Jedan od najtežih momenata od te večeri za mene lično je bio trenutak kad sam ja pokušala da se sklonim od huligana u jedno dvorište. Ljudi koji žive u toj kući su bili u dvorištu, nekih možda 6-7 muškaraca i ja sam naivno pomislila da bi mogli da me zaštite, da bi me pustili da se ja umiješam tu između njih i da tako pobjegnem od napadača. Međutim, oni su me zaustavili na samom ulazu u dvorište i rekli da ja tu ne pripadam. U tom su pristigli i huligani i oni su njima rekli ona nije naša, ona je njihova. I u tom trenutku ja sam registrovala tu rečenicu, ja sam počela da trčim, tu su mene huligani uhvatili, bacili, i u ovom slučaju bacili su me nazad u to dvorište, gdje su me ti ljudi ponovo istjerali, meni su spale naočare, ništa nisam mogla da vidim, bila sam dezorijentisana, bila sam povrijeđena, ruka je počela da mi krvari. I oni su tu mene istjerivali, govorili moraš da ideš, bježi, ti nisi naša, ti si njihova. I tek kad sam se izvukla iz te gužve, ja sam tako tumarala po mraku, između tih napadača i tražila svog momka koji je u međuvremenu dobio steklenu flašu u glavu i pesnicu u glavu. Pokušavala sam njega da nađem, da vidim u kakvom je uopšte stanju, jer ja u tom trenutku nisam znala kakvog ću ga zateći, da li je živ uopšte. Srećom, bio je živ, našla sam ga na kraju ulice. Ja sam, kad sam se izvukla iz sve te gužve, shvatila šta se zapravo desilo. Shvatila sam da su mene te komšije targetirale kao uljeza, kao nekoga ko je nepoželjan, kao nekoga ko će da onečisti njihovo dvorište, njihov prostor i da mene treba da neko kazni zbog toga, ali oni nisu željeli da prljaju svoje čiste ruke, pa su me jednostavno izručili tako huliganima da to oni urade za njih. I ta rečenica je nekako u dobroj mjeri obilježila cijeli taj događaj, barem za mene, jer targetiranje na ovim prostorima je jako opasno i to dijeljenje na nas i njih. Ja sam uvijek izbjegavala da pripadam tim nekim taborima, da me neko svojata ili da me se neko odriče po nekoj jasnoj osnovi. Međutim, ako već moramo to da radimo, ako moramo da zauzmemo neku stranu, ako smo mi u ovom kontekstu komšije koje ne žele da zaštite djevojku koju napadaju huligani, koji očigledno podržavaju to što huligani tuku LGBT osobe, očigledno ljudi kojima je nasilje sasvim okej. I ako su oni zapravo grupa aktivista koji samo žele da se izbore za svoje prava i za bolji položaj u društvu, koji žele nešto da urade konkretno za ovu zajednicu, onda ću ja vrlo rado zauvijek da budem njihova, a nikad više da budem naša. Sve to se desilo u vrijeme jedne velike napetosti u Banja Luci, vrijeme kada najavljuju da će neke osnovne ljudske slobode biti ugušene, gdje najavljuju kriminalizaciju klevete, kriminalizaciju uvrede, taj zakon o NVO sektoru, gdje se uporno diže hajka na druge i drugačije, na manjine, gdje se dijelimo na nas i njih. I onda je nekako povrka ponosa tu došla kao kolateralna šteta. Oni su zapravo dobro došli na ruku vlastima ovdje da pokažu ljudima da ne smiju da se bune i da moraju da rade sve po njihovim pravilima, onako kako oni propisuju i smatraju da treba. Što da radiš? Što da radiš? Ko da radi ovdje? Ko da radi ovdje? Većina mojih prijatelja su aktivisti i novinari. Tokom rada sam izvještavala o borbama različitih grupa ljudi za svoje prava. Nekima od njih sam se priključila.
Osjetila sam da mogu dati veći doprinos od samog izvještavanja. Sa prijateljicom sam pokrenula udruženje za udomljavanje napuštenih životinja. Trudim se da smanjujem svoj otpad i da recikliram. Tako skupljam limenke od hrane koje zatim dajem jednom čovjeku koji živi od njihove preprodaje. Također skupljam flaše koje moja prijateljica vozi u Hrvatsku, vraća i dobija nova za to, a zatim kupuje hranu za napuštene životinje. Čak sam napravila neku lančanu reakciju. Imam nekoliko ljudi koji čuvaju svoje konzerve i flaše, pa ih ja povremeno preuzimam i prosleđujem dalje. Sve što radim je orijentisano na stvaranje nekih promjena u zajednici, bez obzira koliko male one bile. Ovo je dom za nezbrinute pse. Trenutno ih brojim, mislim, 18. Inače ide maksimalno do 25 kako bih mogla sve da imam u čoporu i kako bih se svako mogla posvetiti adekvatno. Na samom početku, kad sam tek došla tu, nisam ni imala dovoljno donatora i posjetitelja, tako da je Vanja bila prvih godinu dana baš aktivno tu. U sred noći kad spavam znam im glasove. A zamisli za 10 godina koliko je pasa je bilo i svakog se još uvijek sjećam još od prije 10 godina. I imena i psa. Nora, Frida, Sid, Beko, 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 ovo je Beko. Ksena, odi Ksena, dođi brzo. Evo Ksene, bravo Ksena. Imena često dajem po karakteru. Ne slaže mi se svako ime u svakog psa, ide po karakteru i zavisi do psa. Neki psi su blaže naravi pa imaju mekše ime, a neko ko što je Ksena treba da ime kratko i odsječno ime kako bi brzo mogla da izgovorim da mi brzo dođe kad je zovem. Aktivizam je zapravo ulaganje nadljudskih napora da uradiš nešto konkretno i korisno za svoju zajednicu. Za mene su aktivisti neki fenomenalni, nesebični ljudi koji sve svoje resurse i vrijeme, energiju i čak privatni život ulažu u to da napravi neke stvari ne za sebe lično, već za ljude sa kojima žive. Meni je žao što njihov rad često nije prepoznat u našoj sredini, u Bosni i Hercegovini. Nekako na aktivizam se gleda kao na nešto pogrdno i ljudi često izgovaraju aktivizam kao neku ružnu riječ. Ovo je moj lični i svjesni izbor. Tako osjećam da sam korisna, da pored sebe unapređujem i zajednicu u kojoj živim. U društvu je mnogo podijeljene odgovornosti gdje ljudi iz neke grupe misle da nema potrebe da oni nešto lično urade, jer se određeni problem tiče i ostatka zajednice. Računaju da će neko drugi da preuzme inicijativu. Ne čekajte. Možda se niko drugi ne pojavi, a čekajući samo gubite vrijeme.